খরচ হবে না, দরজা খুলে বসে থাকলে খরচ হবে না। তাই বলছে খরচে না খুঁটে চোরে না লুটে। খরচ করবে কিন্তু খরচ হবে না, দ্বিগুণ বাড়বে, আবার চোরে কেড়ে নিতেও পারবে না। সেটাই রামরতন ধন আপনি যদি ভক্তি গোবিন্দের কাছে অর্জন করতে পারবেন, কোনো নিষ্ঠুর ভক্ত আপনার কাছ থেকে কি ভক্তিটা কেড়ে নিতে পারবে? সেটাই বলছে খরচে না চোরে না লুটে, খরচে না খুঁটে চোরে না লুটে। চোরে লুটবে না, আবার খরচ হবে না। দিন দিন বারত সফায় পাयो जीवन राम रतन धन पायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो। লিখেছে কে? এত সুন্দর বর্ণনাটি লিখেছেন মীরাবাই, এবারে मेरा के प्रभु ए मेरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मेरा के गिरिधर नागर। हरि हरि गिरिधर नागर। हरे गिरिधर नागर। मेरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मेरा के प्रभु गिरिधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हखर 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 जश गायो। पायो जीवन